Hello family members, welcome back to another video. Aji to moi Korean noodles laga mukbang banabo gina. Aji de mukbang banai aji de 3 p.m. Manuhan bishi koi du spicy bishi ase koi. To moi be aji try kori sabo kima spicy ase. Dita laga sauce. Jadi mix kori lobo. Mix kori gina. Let's try. Oh wow. Kada hodi. Kada hodi. Kali. Dusra. Yes. और ये देखिए ऐसे आते हैं गिरी से तो ये हम तो फ्लेवर करने ऐसे ही तो आते हैं गिरी से तो ये देखिए मिक्स कर लो सॉरी आलबरा मिक्स कर लो kalau sen baru mulai kan thukulai deh sen itu mesti balas itu sen itu mesti kusi pai itu jal laga sen itu oke ini mix हो गया mix हो इसे इसको पता ही है so let's try गरम मसाला गिरो vale spicy do spicy aja lebih mulai lagan isna do noy এটি ওরা আলো ঝাল হয়েছে বলে ভালো করে মই কানে দই ইমান তো ঝাল নয় তো চাল তো ভালো লাগে খাই খাই থাকলে তো ঝাল হয়ে যায় রে
Nice. Giờ cukup banyak pula ya. Belum jauh lo ya sih deh. Bosan habis ulai. Mau lagi tu. Solid. Jalan gitu ya. तो प्लेट खाली हो जाए डिब्बे खाली भिडियो ভাল লাগিছে বলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবি আর কমেন্ট করবি থ্যাংক ইউ